ମୋ ନାଁ ଶୁଭମ, ମୋତେ 21 ବର୍ଷ। ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଆମ ଘର। ବାପା ତାମିଲନାଡୁରେ କାମ କରନ୍ତି। ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଆସି 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ରହି ପୁଣି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ପୁଣି ଆସିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷେ। ଆମର ଜମିବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତେଣୁ ଚାଷବାସ ଆମେ ନିଜେ କରୁ। ମୋ ବୋଉକୁ 43 ବର୍ଷ। କାମ ଦାମ କରିବାରେ ପୁରା ଫିଟ୍। ଗୋରା ରଙ୍ଗ, ଲମ୍ବା ଚୁଟି, ଦେଖିବାକୁ ବି ସୁନ୍ଦର। ପାଠଶାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମିଶିଯାଏ, ଆଉ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଯଦି ବି କେବେ ବୋଉର ବ୍ରା ସାଇଜ୍ ମୁଁ ଦେଖିନି, ହେଲେ ଅନୁମାନ ଦୁଧ ସାଇଜ୍ 38 ହେବ, ଆଉ ଚଉଡ଼ା ଗାଣ୍ଡି। ଯେବେ ବୋଉ ଚାଲେ, ତାର ଗାଣ୍ଡି ଯେମିତି ଉପର ତଳ ହେଇ ହଲେ, ତାକୁ ଦେଖି କାହାର ବି ବାଣ୍ଡ ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବ। ଖରାଦିନେ ଝାଳରେ ବୋଉର ବ୍ଲାଉଜ୍ ଓଦା ହେଇ ବୋଉ ଦୁଧ ବୁଣ୍ଡି ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଗହିରିଆ ପେଟ ନାହିଁ କଥା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି। ଥରେ ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ଛକରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ପାଖରେ ବସିଥାଏ। ଦୋକାନଟି ଗୋଟେ କେବିନ୍ ଘର। ମୁଁ କେବିନ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିଛି ବୋଲି ସେ ଦୋକାନୀ ଜାଣିନି। ପାଖ ଗାଁର 2ଟା ଟୋକା ଗୋଟେ ପଲ୍ସର ବାଇକ୍ ଆଣି ସେଠି ଅଟକିଲେ। ସେ ଦୋକାନୀ ସହିତ ସେ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲେ। ସେମାନେ ତା ଦୋକାନରେ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିଲେ। ମୋ ବୋଉ ଗାଁରେ ଜଣକ ଘରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଲୋନ୍ କିସ୍ତି ପଇସା ଦେଇ ସେଇ ବାଟରେ ଫେରୁଥାଏ। ସେ 2 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ସେ ଦୋକାନୀକୁ କହିଲା, ଭାଇ, ତୁମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ମାଲ ଅଛି। ଆଉ କାହା ଗାଈ ଇଏ? ପହ୍ନା ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି, ଆଉ ଦୁଇଁବା ପାଇଁ ଦେବ? ଦୋକାନୀ କହିଲା, ତା ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ନାହିଁ, ତାମିଲନାଡୁରେ, ତେଣୁ ଗିହଣା ଠିକ୍ ସେ ହେଉନି, ସେଥିପାଇଁ ଜିନିଷ ପୁରା ଠିକ୍ ସାଇତି ହେଇକି ଅଛି। ସେ ପିଲା ତାପରେ କହିଲା, ଆମେ ପଟେଇଲେ ପଟିବ? ଦୋକାନୀ କହିଲା, ଚେଷ୍ଟା କର। ଆମେ ତ ଚେଷ୍ଟା କରି ପଟେଇ ପାରିଲୁନୁ, ଯଦି ତୁ ପାରିବୁ ତାହେଲେ ଗେହିବୁ। ଆମ ଗାଁରେ ଟୋକାଠୁ ବୁଢ଼ା ଯାଏ କିଏ ତାକୁ ଲାଇନ୍ ମାରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ପିଲା କହିଲା, ହେଲେ ଯାହାକୁ ଇଏ ମିଳିବ ତାହାର ପୁରା ଆନନ୍ଦ। ଫିଗର ଯାହା ଅଛି, ସ୍ୱାମୀ ପୁଣି ଘରେ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ସଫା, ଖଟରେ ପକେଇ କୁଟି କୁଟି ରାତି ସାରା ଗେହିବ। ଉଫ୍, ଯେଉଁ ମଜା। ତାପରେ ସେ ପିଲା ପଚାରିଲା, ଆଉ ନମ୍ବର ଫମ୍ବର ଯଦି ଅଛି ଦଉନ? ଦୋକାନୀ କହିଲା, ନମ୍ବର କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ମୁଁ ସେ କେବିନ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିଛି ବୋଲି ଦୋକାନୀ ଜାଣିନି, ଆଉ ସେ ପିଲା ମୋତେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ସେମାନେ ମୋ ବୋଉ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ମୋ ବୋଉ ବିଷୟରେ ଏସବୁ ଶୁଣି ମୋ ରକ୍ତ ପୁରା ଗରମ ହେଇଯାଉଥାଏ। ହେଲେ ମୁଁ ସେଠି କ'ଣ ବା କରିପାରିବି? ଯେତେବେଳେ ବୋଉ ତା ଦୋକାନ ପାଖାପାଖି ହେଲା, ବେଳାକୁ ବୋଉ ତା ଦୋକାନକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ସେ ଦୋକାନକୁ କହିଲା, ସୁଜି କିଲେ ଦେଲ? ମୁଁ କିସ୍ତି ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଭାବିଥିଲି ନେଇଯିବି। ତାପରେ ଦୋକାନୀ ପଚାରିଲା, ଆଉ ଭାଉଜ ଏଥର ବିଲ ହଳଫଳ କଲଣି ନା ନାହିଁ? ଚାଷବାସ ଏଥର ହବଟି? ବୋଉ କହିଲା, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଭାଇ କେତେ କ'ଣ ପଇସା ପଠାଉଛନ୍ତି ପଠାନ୍ତୁ ଆଗ। ସେ ପିଲା ଏ କଥାର ଫାଇଦା ଉଠେଇ ମୋ ବୋଉକୁ ଲାଇନ୍ ମାରିବା ପାଇଁ ଡବଲ ମିନିଂରେ କହିଲା, ଆଉ ଭାଉଜ, ବିଲ ପଡ଼ିଆ କାହିଁ ପକେଇବ? ଯଦି କେହି ହଳ କରିବାକୁ ମିଳିବନି ମୋତେ କହିବ। ଆମର ହେଭି ଇଞ୍ଜିନ୍, ପୁରା ରାତି ସାରା ଚାଲିବ। ଗୋଟେ ରାତିରେ ପୁରା ବିଲ ହଳ କରିଦେବୁ। ସକାଳକୁ ପସନ୍ଦ ନ ଆସିଲେ କହିବ। ତାପରେ ମୋ ବୋଉ ହସିକି କହିଲା, ନାଇଁ, ଆମ ବିଲ ଏମିତି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ ହଳ କଥା ବୁଝିବେ। ତାପରେ ଦୋକାନୀ ବୋଉ ହାତକୁ ସୁଜି ଓଜନ କରି ଦେଲା, ଆଉ ପଚାରିଲା, ଗାଈ ବି କେତେଟା କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଭାଉଜ? ବୋଉ କହିଲା, ଗାଈ ଗୋଟେ ଆଉ ବାଛୁରୀ ଗୋଟେ। ତାପରେ ପୁଣି ସେ ପିଲା ଡବଲ ମିନିଂରେ କହିଲା, ଭାଉଜ, ନହେଲେ ଗାଈ ଦୁହିଁବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କେବେ ଡାକ। ମୁଁ ଦୁହିଁଲେ ଲିଟର ଜାଗାରେ 1.5 ଲିଟର କ୍ଷୀର ବାହାରିବ। ଚିରକୁ ଧରି ଦୁହିଁବାର ବି ଟେକ୍ନିକ୍ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା? ବୋଉ ତାପରେ ହସିଲା, ଆଉ କହିଲା, ନାଇଁ, ଏବେ ଆଉ ଗାଈର କ୍ଷୀର ହଉନି। ସେ ପିଲା କହିଲା, ମୁଁ ଦୁହିଁଲେ ବାହାରିବ। ବେଶୀ ନାହିଁ, ଅଧଘଣ୍ଟା ଦୁହିଁବି, କ୍ଷୀର ନ ବାହାରିଲେ ମୋତେ କହିବ। ଥରେ ଡାକୁନ କେବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରକୁ। ବୋଉ ତାପରେ କିଛି ନ କହି ଲାଜରେ ହସିକି ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ଚାଲିଗଲା। ପଛରୁ ସେ ପିଲା କହିଲା, ଭାଉଜ, ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି କି? ବୋଉ କହିଲା, ନାଇଁ, ଥାଉ। ତାପରେ ସେ ପିଲା ଦୋକାନୀକୁ କହିଲା, କି ଗାଣ୍ଡି, ଉଫ୍, ଗାଣ୍ଡି ମଝିରେ ବାଣ୍ଡ ପୁରେଇକି ଖାଲି ଯଦି ଘଷିବ ବି ବାଣ୍ଡରୁ ବୀଜ ସେମିତି ବୋହି ପଡ଼ିବ। ପଟିବ ପଟିବ, ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ରହୁନି ଘରେ, ଏମିତି ଫିଗର ରଖିଛୁ ମାନେ ପଟିବନି। ମୋତେ ରାଗ ତ ଲାଗୁଥାଏ, ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ବା କରିପାରିବି ସେଠି। ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଦିନ ସାରା ସେ କଥା ମୁଁ ଭୁଲି ପାରୁନଥାଏ। 2ଟା ବେଳକୁ ବୋଉ ଲୁଗାପଟା ସଫା କରି ଦୁଆର ତାରରେ ଶୁଖାଉଥାଏ। ଝାଳରେ ବୋଉ କାଖ ଆଉ ଦୁଧ ଓଦା ହେଇ ଦୁଧ ପୁରା ଫୁଲିକି ବାହାରକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ଆଉ ଥଲଥଲିଆ ପେଟକୁ ଅଣ୍ଟାରେ ଥିବା ଫ୍ୟାଟ୍। ଯେବେ ବୋଉ ଲୁଗା ଶୁଖେଇ ସାରି ମୋ ଆଡ଼କୁ ପଛ କରି ଗାଣ୍ଡିକୁ ହଲେଇ ହଲେଇ ଗଲା, ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ସେ ପିଲାର କଥା ଭାବି ମୋ ବୋଉକୁ ଦେଖି ମୋ ବାଣ୍ଡ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ବୋଉ ସହ ବି ଆମ ଗାଁର ଯେଉଁମାନେ କି ଦିଅର ହିସାବରେ ହେବେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଡବଲ ମିନିଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ମୋ ବୋଉ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ହସିକି ରିପ୍ଲାଏ ଦିଏ। ଯେମିତି ଗାଈ ଗରମ ହେଲେ ତାକୁ ଷଣ୍ଢର ଦରକାର ଥାଏ, ସେମିତି ବୋଉ ଦୁଧ, ଗାଣ୍ଡି ଆଉ ଚାଲିଚଳନକୁ ଦେଖି ମୋତେ ବି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ମୋ ବୋଉର ଗିହଣା ଅଭାବ ହେଉଛି। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଜାଣିନି କେମିତି କେଜାଣି ମୋ ବୋଉ ପ୍ରତି ମୋ ନଜର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ମା ପୁଅ ଗିହାଁ ଗିଁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖି ଆଉ କାହାଣୀ ସବୁ ପଢ଼ି
मोर भी मो बो को गेहिबा को बहुत इच्छा है, हेले आम भितर जो माँ पुअर संपर्क अच्छी ताको भांगी केमिति मो आगो को कौन करी एक मु जानी पार न थाए। दिने आकाश रे कला बादल पूरा घोटी आसी थाए, दुलुकाई दुलुकाई थंडा पवन भी दौथाए। आमर धान किआरे धान रुआ मध्य सरी थाए। बो मते कहला टिके देखि आसिलु जो बंध दिया होता कौट पानी लिकेज होनी तो जदि जोरे वर्षा है पानी कोपट जदि गला पारी पुणी असुविधा हेब। मोर इच्छा नथिला जीवा पाई। बो मते कहला चलु दिजन जाक जीवा टिके देखि दे आसीबा। मु भी बो सह किछि टाइम स्पेंड करबा को चाहूतिली, सेथिपई मु कहले ओ चल। बो तार साड़ी पिंधिथिला आ मु गोटे लुंगी आ गोटे गंजीटे पिंधिथिली। आमे बिल को गलु। जेहेतु बिल आम घरठू टिके दूर, अध घंटा खंडे लागिला जे बिल रे पहुंचीबाकू। आकाश पूरा अंधार हो जाए, लगुए कौ भी टाइम रे वर्षा हो पारे। आमे सांगरे छता आनिबाकू भी भूली जाइथिलु। केवल 2टा पॉलिथिन जरी मुंड ओदा न हेबा पई मुंडरे पुरैथिलु। वर्षा हेले बिलर आरपटे केवल आम मोटर घर थिला जीवा पई। एतिकी भितर हठात जोरे वर्षा गाड़िला। बो मते कहला देखिलु कोटी पानी लिकेज होनी तो बंधरू। आउ से निजे भी देखिला। आमे देखिलु गोटे कणरू बंध भांगी जाइछि आउ पानी बोही जाउछि। बो मते कहला किछि कादुओ नै सेठी बंध देई देबा पई। मु देली हेले सर हो न थाए। बो मते कहला तू मते कादुओ देलु मु बंध दिए। बो नईकी कादुओ बंध देउथिला आ मो बोर सामना पटे छिड़ा है बो हाथ को कादुओ देउथिली। मु देखिली ब्लाउज भितर बो दूध जमिति फुलिकी बाहर को पूरा पिचिकी थाए। मो बो को कादुओ देउथाए हेले मोर नजर बो ब्लाउज उपरु स्पष्ट देखा जाउथिबा ता दूध कंदी उपरे थाए। बो जदिओ देखिथिला मोर नजर ता दूध उपरे अछि, किंतु से न देखिला परी सेमति बंध देबार व्यस्त रहिला। बो टिके साइड को बुली बंध देला बेलकू ता दूधर मोमेंट को देखी मो बांड पूरा टिंगे की छिड़ा ही जाए। वर्षारे ओदा ही आम ड्रेस पूरा आम देहरे पिचिकी लगी जाए। बो दूध गांडी पूरा मस्त देखा जाए। जेहेतु सेठी केही आउ नाहांती मु एसबू देखि पूरा एंजॉय करथाए। हठात आउ गोटे जगार बंध भांगी जाई पानी बोथाए। मु देखिकी बो को कहली। बो सेठिकी जल्दी जाई मते कादुओ देबा पई कहला। बो नईकी पुणी बंध देला, हेले एथर कादुओ बोर पछपटे थाए, तेणु मते बोर पछपटे छिड़ा ही कादुओ देबाको पड़िला। बो लुगा पूरा ओदा ही बोर कला रंगर चढ़ी पूरा बाहर को जना पड़ुथाए। आउ मु सेमिति बोर गांडी को देखुथाए। बो जदि भी देखिथिला हेले किछि कहू नथिला। मु पूरा बो पछपट को छिड़ा होइथिली। बो बुलिकी कादुओ नेला बेलकू बो गांडी मो बांडरे टिके घसी हेगला, हेले बोर किछि भी रिएक्शन नथिला। बो पुणी पूर्व भଳି नईकी बंध देबारे लागिला जेमिति किछि हेइनी। बोर लुगा तळे थिबा साया भी पूरा ओदा हो जाइथिबारु बोर गांडी पूरा मते क्लियरली देखा जाउथाए। मो बो को सेमती कादुओ देउथाए आउ से बंध देउथाए। मु एथर कादुओ देला बेले जानी सुनी मो बांड को बो गांडरे टिके घसी हेला बड़ी बो आड़ को टिके अधिका लागिकी बो को कादुओ देली। आउ मो बांड पूरा सीधा बो गांडी रे घसी हेला। आउ मो एमिति मो बांड को बो गांडी रे घसीकी मजा नेउथाए। हेले बोर जेमिति किछि नहेला बड़ी किछि रिएक्शन नथाए। किछि समय परे बंध पूरा भलसे दिया ही गला, पानी लिकेज आउ हेलानी। तापरे बो सीधा छिड़ा हैला। बो तापरे बुलिकी अनेला बेलकू तार नजर मो लुंगी उपरु मो बांड उपरे पड़िला। मो बांड पूरा टिंगेई की छिड़ा होइथाए। तापरे बो कहला चल हाथ धोई घर को जीवा। आमे सेई धान बिलर पानी रे हाथ रे लागिथिबा कादुओ को धोइलु। मु भाबुथाए केमिति बो सह आउ टिके एंजॉय करिबि, आउ टिके आगु को जीवी। बो भी ता हाथ धोई घर आड़ को जीवाको बाहरला, हेले हठात बोर गोड़ कादुओ रे खसीगला। बो तापरे गांडी बाड़ी पड़ीगला। बोर लुगापटा पूरा कादुओ होइगला। बो तापरे भरा देई उठिबाको चेष्टा कला। मो बो को हाथ देखैली मो हाथ को धरी उठिबा पई, किंतु बो मो हाथ को धरी टाणिके उठिला बेलकू मोर भी कादुओ रे गोड़ खसीगला। आउ आमे माँ पुओ दुई जन जाक कादुओ रे पड़ीगलु। आम लुगापटारे कादुओ पूरा जेमति पेस्ट हो जाए। तापरे मु उठिकी बो पछपट को गली। आउ पछपट बो काख खुआ तले हाथ पुरे बो को छिड़ा करिया पे उठेली। बो टिके छिड़ा हला बेलकू मो हाथ आउ टिके तळकु आनी बो अंटा पाखर कुंडेई धरी उठेली। बो को धरी उठेबा तो बाहाना थिला, एक्चुअली मो पछपट बो को कुंडेई धरी मजा नेउथिली। बोर दूध मो हाथ उपरे थिला, हेले बो किछि कहलानी। तापरे बो उठिला बेलकू टिके नईबारु आउ जेहेतु बोर पछपट मु ताको कुंडेई धरिथिली मोर बांड बो गांडी मझिरे बसीगला। आउ जेहेतु बो पछपट कादुआ होइतिला मो सामना पट लुंगी भी कादुआ होइगला। बो तापरे छिड़ा हैला आउ ता लुगारो कादुआ पोछिला। मु भी सुजोगर फायदा उठी बो गांडी रे जानी सुनी मो हाथ को घसी लुगारो कादुआ पोछिली। तापरे मो बो को कहली चल जीवा घरे धुआ धुई होई जीवा।
आम लुगापटा पूरा वर्षारे भी भिजी जाए। बोऊ तापरे मो लुंगी आड़ को इशारा करी टिके गला चापिकी कहला, आमे एई कंडीशन रे गाँ को जीवा, जी देखिबा भाबियो जेमती आमे कादुअरे कुस्ती लड़ा लड़ी होउथिले। मु तापरे बोऊ को कहली, आरापटे सेठी मोटर घर को ताल चल जीवा, सेठी रूम भी अच्छी आउ कुंड भी अच्छी, सेठी लुगा धोईके सुखी देवा, आउ तापरे लुगा टिके सुखी गले घर को जीवा भारी। तापरे आमे से मोटर घर को गलु। बोऊ आगे आगे चली थाए, आउ मो बोऊ पछरे। बोऊर लुगा ओदा हेई ता देहर पूरा चिपी हेई थाए, तेणु बोऊ चलिला बेलकु ता गांडी जेमती पूरा ऊपर तला होउथाए। से दृश्य देखी मु पूरा उत्तेजित हो जाउथाए। तापरे आमे मोटर घरे पहुंचिलु। मु तापरे बोऊ को कहली, लुगा खोली से कुंडरे धोई दे आउ से ताରରେ सुखई दे। मोटर घरे सबु सुविधा थिला, जेमिति जणे रही परिबो, कारण जेबे रातिरे बिलरे पानी चले मु सेतेबेले आसी मोटर घरे सुए। बोऊ तापरे टिके लाज कला परी ता साड़ी को खोली कुंडरे धोइला, आउ मो लुंगी और गंजी को खोलिली। केवल अंडरवेयर पिंडी छिड़ा होई थाए, से भी पूरा ओदा। बोऊ को ब्लाउज और साइयारे देखी अंडरवेयर भितरु मो बांड पूरा छिड़ा हो जाई थाए। बोऊर नजर जेबे मो बांड उपरे पड़िला, बोऊ टिके मुर्केकी हसी देई जाई पड़िथिबा खट उपरे बसिला। जेहेतु मु भी जिम जाइकी पूरा मस्कुलर बॉडी बनई थाए, जेमती गोटे षंड भली मु देखा जाउथिली। बाहर वर्षा जोर रे होउथाए। मु तापरे बोऊ को कहली, बोऊ तो सायाटा भी देखुन केमती पूरा कादुआ हो जाइछि, ब्लाउज सहकार साया भी पूरा ओदा ही भिजी जाइछि। ब्लाउज और सायाटा भी खोलिके सुखई दउनु, नहले जर होई जिवो। ता छड़ा आम दी जणक छड़ा ठीक किए अछि जे? बोऊ तापरे कहला, तू पागल होई गलुन कि तो सामने मु ब्लाउज साया खोलिबी? मु कहली, कौन को बाहर लोक सामने खोलुछु ना कौन? तो निज पुओटा सामने। आ मु छुआ बेले केते हजार थर तोटू क्षीर पीथिबी, आ तू मो सामने लाज कौन करछु? नहले पुणी जर होई जिवो, मते पुणी तापरे हैरान करिवो। बोऊ कहला, केमितिका अलाजक कथा कहूछि देखुन, ब्लाउज साया खोली पुणी तो सामने। ता छड़ा मु टिके मोटी हो जाइछि आ बुढ़ी भी हो गलानी, तेणु मते सब भल लागुनी। मु तापरे कहली, किए कहला तू मोटी बोली? तू बहुत सुंदर आ पूरा फिट अच्छु। मते लगुच आम गाँव में कौ भी स्त्री लोक तते सुंदरी कंपिटिशन रे पारिबेनी। बोऊ तापरे कहला, मु जाने तू मते एमती खुशी करिया पई खाली कहूछु, मु जाने मु कौन, हेले तू एबे पूरा बड़ पिला हो गलुणु। आगरू केडे छुआटे हेइथिलु आ एबे जिम जाई पूरा षंड भली हो गलुणु। चौड़ा हाथ आ छाती पूरा हैंडसम हो गलुणु। आ सेतेबेले बहुत पतला थिलु। एबे कॉलेज रे केते झियो मो पुओ पछरे पड़िथिबे। आ मु कहली, बोऊ आम कॉलेज रे गोटे भी झियो मते भल लागंतेनी, कारण सेमाने समस्ते पतला। एबे ट्रेंड बदलिलानी, एबे पुओ टिके मोटी आउ तोपरे हेल्दी झियो खोजुछंती, ताके छुईला बेलको जेमती टाण लागिबनी, नरम लागिबो। तेणु मु मिछ कहूनी, सत्तरे तो ठीक अच्छु आ बहुत सुंदर। पुओ माने एबे एमिति टिके अधिका एजर स्त्री लोकन को पसंद करछंती। से जुग आउ अछि? एबे ब्लाउज साया खोलिके सुखई दे, शीघ्र सुखी जाऊ। बोऊ तापरे टिके लाज करी ता ब्लाउज को खोलिला आउ से कुंड को पकई देला। बोऊ एबे कला रंगर ब्रा गोटे पिंधिथिला, आउ बोऊर दूध फुलिकी जेमती ब्रार पूरा पिचिकी बाहर को बाहरिकी थाए। ब्रा भी ओदा जाइथिबारु बोऊ दूध भुंडी पूरा सेतरु क्लियर देखा जाउथाए। मु कहली, बोऊ तू निजको मोटी बोली कहथिलु, हेले तू बहुत सुंदर। जदि तू मॉडर्न ड्रेस पिंधि भुवनेश्वर रोड उपरे जीवु, देखिबु केते टोका तते लाइन मारिबे। बोऊ तापरे हसिकी कहला, हेले एसबु माँ पुओ कथा हुअंतिनी। मु मजाक रे कहली, हेले जेबे मु किछि काम न करे तू कहू कि मो घरर एकमात्र पुरुष बोली, आउ बापा घरे जो जो काम करबा कथा से सबु काम मते करबाको पड़िबो। तेणु जेहेतु बापा को पोजिशन रे मु अछि, मते भी से सबु अधिकार मिलवा दरकार ना। आम घरर एकमात्र स्त्री लोकर प्रशंसा करबा पई बोऊ टिके लाजई गला आउ हसिके मते चिड़ेला भली कहला, हाँ बापा को पोजिशन रे अछु, बापा जो काम करबा कथा से सब काम करूछु, हेले बापांकर जो सब अधिकार अछि से सब केबे आशा करिवनु। जेहेतु तुम पुओ, तेणु से अधिकार रे भी किछि लिमिट अछि। तापरे मु कहली, हो ठीक अछि, एबे आउ टाइम वेस्ट करना, सायाटा बदलिके सुखई दे, सुखिबाको नले टाइम लागिबो पुणी। बोऊ तापरे मुह तळकु करी ता साया डोर को ढिला कला। मु तळकु मुह करी छिड़ा होई थाए। देखिली बोऊ साया खसी पड़ी बोऊ पाद तले पड़िला। बोऊ गोटे बहुत छोट चढ़ी पिंधि थाए, कारण गाउली स्त्री लोक एसबु एते पिंधंतिनी। केबे कोठु लुगा किनिबा बेले बोधे किनिथिला, एबे छोट होई गलानी, जोटा कि केवल ता बिया को कवर करूथाए। आ पछपटु चढ़ी केवल बोऊर गांडी कोणा को कवर करूथाए। पछरु बोऊर गांडी पूरा माने पूरा लंगड़ा गांडी देखा जाउथाए। एबे बोऊ मो सामने केवल ब्रा आउ पैंटी पिंधि छिड़ा होई थाए। आ मु किछि न कहि बोऊर अधा लंगड़ा देहकु सेमिति देखुथाए। बोऊ जति भी जानिथिला मो आखि बोऊर कोठी को देखुथिला, से किछि नहेला परी जाकी ता साया को नेकी तारारे सुखैला। जेबे बोऊ हाथ टेकिकी साया को सुखैला, बोऊर काख मते देखागला। गोरा काखरे चुटी गुड़ा मस्त लागुथाए। मु तापरे टिके चिड़ेला भली कहली, तू से सब कोन सेव करूने कि?
ବୋଉ ଭାବିଲା ମୁଁ ତା ବିଆ ଚୁଟି କଥା କହୁଛି, ତେଣୁ ସେ ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼ି ଦିଟା ହାତରେ ତା ବିଆକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଲା। ବୋଉ ତାପରେ ମୋତେ ରାଗିକି କହିଲା, ତତେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ତୁ ମୋ ଏଇଠିକି ଅନଉଛୁ ମୁଁ ସେଭ୍ କରୁଛି କି ନାଇଁ? ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ, ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ ତ କାଖ ଚୁଟି କଥା କହୁଥିଲି, ସେକେଣ୍ଡ କଥା ମୋତେ ବି ଚୁଟି ଭଲ ଲାଗେ ସେଇ ଜାଗାରେ। ବୋଉ ମୁହଁ ପୁରା ଲାଜରେ ନାଲି ପଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ବୋଉ ମୋ ଆଖିକୁ ଅନେଇ ପାରୁନଥାଏ। ବୋଉ ତାପରେ ତା ହାତ ତା ବିଆରୁ କାଢ଼ି ଯାଇ ଖଟ ଉପରେ ବସିଲା। ମୁଁ ବି ଟିକେ ରାଗିଲା ଭଳି ଆକ୍ଟିଂ କରି ଆଉ କିଛି ନ କହି ଯାଇ ବୋଉ ପାଖରେ ବସିଲି। ବୋଉ ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ବସିଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବୋଉ କହିଲା, ମୁଁ ତତେ ଭୁଲ ବୁଝିଲି, ମୁଁ ଭାବିଲି ତୁ ମୋ ତଳ ଚୁଟି କଥା କହୁଛୁ ବୋଲି। ତାପରେ ବୋଉ ଦୁଃଖରେ କହିଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୋ ବାପା ତ କୋଉଠି ବର୍ଷକୁ ମାସେ କି 2 ମାସ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏନି। ଆଉ ମୁଁ କେବେ ବି ଏକଥା ଭାବିନଥିଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଯୋଉଠି ମୋ ନିଜ ପୁଅ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବ ମୁଁ ସେଭ୍ କରୁଛି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ବୋଉ ପୁଣି ନର୍ମାଲ କଣ୍ଡିସନକୁ ଆସି କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ତୁ କହିଥିଲୁ ତତେ ବି ସେଇ ଜାଗାରେ ଭଲ ଲାଗେ ଚୁଟି ରହିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କିଏ ଅଛି କି ଯିଏ ତତେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଚୁଟି ରଖି ଦେଖାଏ? ତୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ? ମୁଁ କହିଲି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କୋଉଠୁ ଆସିବ, ମୁଁ ମୋ ନିଜ କଥା କହୁଥିଲି। ମୁଁ ବି ମୋ ତଳ ଚୁଟି ସେଭ୍ କରେନି। ବୋଉ ତାପରେ ହସିକି କହିଲା, ତୋ କାଖରେ ଗୋଟେ ବି ଚୁଟି ନାହିଁ, ତୁ ସେଭ୍ କରୁ, ହେଲେ ମତେ ଦେଖିକି ମିଛରେ କହିଲୁ, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ ତଳ ଚୁଟି ବି ସେଭ୍ କରୁଥିବୁ, ମିଛୁଆଟା। ମୋର ଇଗୋ ହଟ୍ ହେଲା ଭଳି ମୁଁ ଟିକେ ମିଛରେ ରାଗିଲା ଭଳି କହିଲି, କଣ ମୁଁ ମିଛ କଥା କହୁଛି? ଦେଖୁନୁ, ଏତିକି କହି ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇ ମୋ ଅଣ୍ଡରୱେୟାରକୁ ତଳକୁ କଲା ବେଳକୁ ବୋଉ ତା ମୁହଁକୁ ସେପଟକୁ କରି କହିଲା, ଥାଉ ଥାଉ, ହଁ ମୁଁ ମାନୁଛି ତୁ ସେଭ୍ କରୁନି, ଏବେ ସେତିକି ଥାଉ, ଆଉ ବଦଳନା। ମୁଁ ତାପରେ ଖଟ ଉପରେ ବସିଲି ଆଉ ରାଗିଲା ଭଳି କହିଲି, ମୁଁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବି ମୁଁ ମିଛୁଆ ନୁହଁ ବୋଲି। ତୁ ଦେଖିବୁନି ତ? ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜାଣି ତ ପାରିବୁ ନା। ଏତିକି କହି ମୁଁ ବୋଉର ହାତକୁ ଧରି ମୋ ଅଣ୍ଡରୱେୟାର ଭିତରେ ପୁରେଇ ଭିଡ଼ି ଧରିଲି। ବୋଉ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଅନେଇଥାଏ। ସେ କିଛି ନ କହି ତା ହାତକୁ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହେଲେ ମୁଁ ଟାଇଟ୍ କରି ଧରିଥାଏ। ବୋଉ ତାପରେ ରାଗିକି କହିଲା, ଶୁଭମ କଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ତ ମା। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ କେବଳ ତତେ ପ୍ରୁଫ୍ ଦଉଛି ମୁଁ ସେଭ୍ କରେନି ବୋଲି। ଆଉ ବୋଉର ହାତକୁ ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଟାଣି ତା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ମୋ ଅଣ୍ଡରୱେୟାର ଭିତରେ ଥିବା ଚୁଟି ଉପରେ ଘଷିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ବୋଉକୁ ଆସ୍ତେ କିନା ଧୀର କଣ୍ଠରେ କହିଲି, ବୋଉ ମୁଁ ସେଭ୍ କରିଛି କି? ଏବେ ବି ତୁ ମୋତେ ଆଉ ମିଛୁଆ କହିବୁ? ଆଉ ବୋଉର ହାତକୁ ସେମିତି ଟାଣିକି ମୋ ଅଣ୍ଡରୱେୟାର ଭିତରେ ରଖିଥାଏ। ବୋଉ ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋ ବାଣ୍ଡ ମୂଳରେ ପୁରା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବୋଉ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଜମା ବି ଛୁଁ ନଥାଏ। ତାପରେ ବୋଉ ଟିକେ ନର୍ମାଲ ହେଇ କହିଲା, ତୁ ଜିମ୍ ଯାଇ ବଡିକୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ବନେଇଛୁ। ମାମୁଁ ଘର ଅଷ୍ଟପହରୀକୁ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଥାନ୍ତି, କାହା ପୁଅ ଇଏ? ମୁଁ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠେଇ କହିଲି, ଏସବୁ କେବଳ ତୋ ପିଲାବେଳର ଯତ୍ନ ପାଇଁ ହେଇଛି। ତୋଠୁ ଯୋଉ କ୍ଷୀର ପିଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ବୋଉ ତୁ ଯଦି ଖରାପ ନ ଭାବିବୁ ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମତେ ଟିକେ ଦେଖେଇବୁ? ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ ଛୋଟବେଳେ କେବେ ଦେଖିଥିଲି ଯାହାକୁ ଖାଇ ଖାଇ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ବଡ ହେଇଛି। ଆଉ ତୋ ବ୍ରା ବି ତ ଏମିତିରେ ପୁରା ଓଦା, ଆକୁ ବି ଖୋଲିକି ଶୁଖେଇ ଦଉନୁ, ବ୍ରା ଶୁଖିଯିବ ଆଉ ମୋ ଦେଖିବା ବି ହେଇଯିବ। ଆଉ ବୋଉର ହାତ ସେମିତି ମୋ ଅଣ୍ଡରୱେୟାର ଭିତରେ ଥାଏ। ବୋଉ କହିଲା, ନା ତୁ ଏବେ ବଡ ପିଲା ହେଇଗଲୁଣୁ, ଛି ଏସବୁ ଖରାପ କଥା। ଏହାପରେ ମୁଁ କେମିତି ବୋଉକୁ ରାଜି କରେଇକି ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ବର୍ଷାରେ ସେ ମଟର ଘରେ ଖଟ ଉପରେ ପକେଇକି ଗେହିଲି, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍ଟ 2ରେ କହିବି। ଏହି କାହାଣୀର ଟୋଟାଲ 3ଟି ପାର୍ଟ। ଏହା ଥିଲା ପାର୍ଟ 1। ପାର୍ଟ 2 ପାର୍ଟ 3 ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ପାର୍ଟ 2 ପାର୍ଟ 3 ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଥିବା ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯାଇ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଟେଲିଗ୍ରାମ କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଫଟୋ ସେଣ୍ଡ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ସେଣ୍ଡ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କିଛି ବି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଶୋ କରିବ, ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଶୋ କରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ବହୁତ ହି ସେଫ୍। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଟେଲିଗ୍ରାମ ନାହିଁ, ଆପଣ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସହିତ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାପରେ ଆସି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଏହା ଉପରେ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯାଇକି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ତାପରେ ଜଏନ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଆମ ପରମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ହେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ ନାହିଁ, ଜଲ୍ଦି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ।